जय जगन्नाथ। मो मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुची रवि पट्टनायक द्वारा रचित बंध्या गांधारी गल्प को। एई तो 5 वर्ष तलर कथा। दिन 11टा बेले बिना पंडा कुना साहू को दुकान भितर घोषारी आनी छुरी बुझदेला बजार उपरे। कुना साहू मारी पकेला हो, किए अछो बंचाओ, थरक मात्र चित्कार करिथिला। ता परठू तार अंत बुजुड़ा बाहर पड़ी खदड़िया नाली रास्ता उपरे पड़ी सारी थाए। तार मरीगली पानी आह टपे ओह कांद क्रमशः धीमेई आसुथिबार लोके शुणिचंती। चारिआडे लोक हाउजाउ हेउथिले। हठात केमिति निशून होईगला जगाटा। धड़ धड़ दुकान कबाट पड़ीगला। जे जुआड़े अतुच्छरे छु। क्षणक भितरे बजारटारे मध्यरात्र निर्जनता छाईगला। रास्ता जनशून्य। केवल अईठू गुड़िया दुकान पाखरे पैतरा मारुथुबा केतेरा धेड़ी कुकुर आसी कुना साहू चारि पाखरे चक्कर मारी दो पांच होई अंतबुजुड़ा उपरे थरे मुह मारी देई घुंची पळौथांती दूरकू। कुना साहू सेतेबेळकू निश्चुप होई पड़ी रही थाए रास्ता मझिरे। डोला दुईटा तराटी होई बाहरी पड़ी थाए आखि भितरु। हाथ दुईटा मुठा मुठा जंत्रणारे विभत्स और भयंकर। ओठ दुईटा बंका होई जाई थाए। श्मशान एक जमाट बंधा कंठीन नीरवता को चुन चुन करी भांगी दे गला गोटाए मर्मभेदी करुण विलापर उद्दत कंठस्वर। चिरचिर होई उठिला गोटाए नारी कंठर जंत्रणाविद्ध चित्कार। अरे मो कुना रे, मो धन रे। सेई ध्वनिर आघात रे कांथरु चून पलस्तरा खसिला परी निस्तब्धता खंड खंड होई खसी पड़िला। दुकान घर फांकरे कबाट फांकरे जड़ा जड़ा आखि चकचक करी उठिला। तापरे कबाट धीरे धीरे खोलिला। गोटाए दुईटा पुणी आउ थरे 5 मिनिट भितर जनगहली आरंभ हो गला। अरे ताकू डाक्तरखाना को नहीं चलो, अरे किए पुलिस को खबर देलन ना नहीं रे। अजथा कलहार आउ चित्कार। कांदणार स्वर जहा किछि समय तळे एकक कंठ स्वर थिला ता एबे मलित ऐक्यतान रे परिणत होई सारी थाए। कुनार बापा बंधु बांधव ताकू अंतबुजुड़ा समेत गोटाए गामुछारे बांधी दौड़िया खटरे पकई संगे संग बही नेले प्राय 1.5 पलंक दूर रे थिबा सरकारी डाक्तरखाना को। कुना बो को केते जण साई माइपे आसी कुंढई करी घर को नहीं गलेनी। धीरे धीरे बाजार तार पूर्ववर्ती अवस्था को फेरी आसुची। फेर किना बिका गहली चा पान सिगारेट जेमिति किछि हेई नाही। केही से विषय रे पाटी फिटौ नाहांती। गोटाए चापा भयरे समस्ते आच्छन्न। जो केते जण नुआ लोक खबर पाई घटना बुझिबाकू आसिचंती सेमानकर प्रश्नर उत्तर मध्य केही भरोसी देउ नाहांती। मु कोन देखिछि जे कहिबे, अरे मु तो एइने आसुची। आउ केते जण प्रश्नर उत्तर न देई केवल गोटाए पाषाणीय नीरवतार मुखा पिंधी प्रश्नकर्तांकू ग्राह्य सुधा करू नाहांती। किए कहिबो कोन हाण मुह को बेक देखाइबा लागी कि दरकार बाबा से पुलिस झामलारे पसिबा। पुणी थरे जदि बिना पंडा जाने से कथा आउ कोन बाकी रखिबो। गोटाए दिन रे दुकान लूट हेई जिवो। आमर बेउसा भलो आमे भलो, से भितरे मुंड न पुरेइबा भलो। ए भितरे बिनार चोर केतेबेले को फांकरे आसी काहाकू कहि जाईची केही जाने नाही। किंतु फुसफास रे ए कानरु से कानकू होई समस्त जानि सारलेनी कथाटा। बिना कहिची जे पुलिस रे साक्षी देबो तार जीभ काटी नेबो से। तार वंशर अवस्था कुना साहू परी हेबो। प्राय 2 घंटा परे पुलिस आसिले बजार भितर को। थाना बाबू, सान बाबू, 4 जण सिपाही। पुलिस को देखी घटना घटी थिबा ठीक सामना पट दुकान सब बंद हे गला। थाना बाबू मदन साहूर बंद दुकान रो बारंडा उपरे पड़िथिबा खाली बेंचटा उपरे बसी पड़ी सान बाबू को निर्देश देले घटनास्थल परिदर्शन करबाकू। 4 जण सिपाही सहित एएसआई बाबू घटनास्थल रे छिड़ा होई चारिपट को अनै कोन टिपाटिपि कले। सेतेबेळकू कुना साहूर ताजा नाली टकटक रक्त नाली मरम बिछा रास्ता सांगरे प्राय मिसी जाइथिला। केवल गोटाए जगारे मेंचाए रक्त जमी जाई ता उपरे गोटाए कालीचिया घतणी होई जाइथाय। प्रथमे प्रथमे पुलिस पाखकू भरोसी करी केही आसु नथिले। तापरे जणे 2 जण होई गड़िले बारंडा उपरकू। किछि समय परे थाना बाबू चारिपटे बेस जनगहलीटीए होई गला। घटनास्थल पाखरे मध्य गोटाए कौतूहली जनतार भिड़ मध्य होई सारी थाए। थाना बाबू अनुसंधान करने को आरंभ कले। किए मारिला, मारिबा लोक को किए देखिछो कि, घटना केतेबेले घटिला। किंतु सबु प्रश्नर गोटाए उत्तर, के जानी आज्ञा आमे किछि देखिनु कि जानिनु। आज्ञा मु तो एइने आसिले आपण मानकु देखि। आज्ञा मु तो दुकान रे व्यस्त, एते दूररु केमिति देखिबी।
ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା, ଅଥଚ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜନ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା, ଦଳ ଦଳ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲୋକ ପରସ୍ପରର ସହିତ ଆଲୋଚନାରତ। ଫୁସ୍ ଫାସ୍ କଥା। ପୋଲିସ ଖୋଜି ବାହାର କରୁନି କିଏ ମାରିଛି, ଆମକୁ କେତେ ପଚରା ହେଉଛି କାହିଁକି? ସରକାର ଘରୁ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଥାନା ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ବାବୁ ମାନେ? କେହି ଦେଖିନ ମାରିଲା କିଏ? ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆସି ମଣିଷ ଖୁନ କରିଦେଇଗଲା, କେହି କିଛି ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆରେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଆମେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ସେ ଶଳାକୁ ବାନ୍ଧି ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁନି? ପଛରୁ କେହି ଜଣେ ଚୁପି ଚୁପି ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ଛେନା ଗୁଡ଼ କରିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ? ତମ କରାମତି 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଇ କେସ୍ ଫଇସଲା କରିଦେବ, ଆଉ ମରିବୁ ଆମେ। ଥାନା ବାବୁ ବୋଧହୁଏ କଥାଟା ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ତମ ଭିତରୁ ସତରେ କେହି କିଛି ଦେଖିନ? ମଦନା ସାହୁ ଦୋକାନ କଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁମୁଟି କଡ଼କୁ ଆଉଜି ଛାତି ଉପରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଜାକି ବଲ ବଲ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବା 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଳବିଳେଇ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିନା ପଣ୍ଡା କୁନା ସାହୁକୁ ଛୁରୀ ଭୁଷିଛି। ସବୁ କୋଳାହଳ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଏକାବେଳେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ ସେଇ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିବା ଗୁମୁଟି କଡ଼କୁ। ପାତିଳି ହୋଇ ଗରା ଝିଅଟି ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଆଉ ନରହତ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଚାକ୍ଷୁଷ ଅନୁଭୂତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଥରୁଛି। ମୁହଁଟା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ବିସ୍ଫୋରିତ, ନାକପୋଡ଼ା ଦୁଇଟି ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଓଠପୋଡ଼ା ଦୁଇଟି କମ୍ପି କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଭୟାର୍ଥ ଆଖିରେ ସେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ଏକଲୟରେ। ସେ 2-3 ପଦ କଥା କହିସାରି ସେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି କ୍ଷଣର ସ୍ତବ୍ଧତା ପରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଏଇ ଭାରତୀ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏଯାଏ? କହୁ କହୁ ସେ ଦରବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟାଏ ଚଟକଣା ଠାଏ କରି କଷିଦେଲା ଗାଲରେ। ସେତକ ଯେମିତି ଦରକାର ଥିଲା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଝିଅଟି ବହି ବସ୍ତାନିଟା କଚାଡ଼ି ଦେଇ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଥରଟିଏ ଡାକ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ପରେ ଲହଡ଼ି ପରି କାନ୍ଦଣାର କହ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାପ ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ। ସେ ଲୋକଟି ଯେ ରାଗରେ ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା ଆଖିପତା ହଠାତ୍ ସଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତାକୁ ଏକରକମ କାଖେଇ କରି ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ନେଇଗଲା ବାହାରକୁ। ନାଇଁ ସୁନାଟା ପରା, ଚା ଘରକୁ ଚାଲ, ଛି କାନ୍ଦନା। ଉପସ୍ଥ ଜନତା ଏହି ବିୟୋଗ ମିଳନାତ୍ମକ ନାଟକଟିକୁ ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରୀର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାନା ବାବୁ ସଦଳ ବଳେ ଥାନା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ହୋଇ ଜମିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ, ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ମନ୍ତବ୍ୟର ଗୁଞ୍ଜନ ଭିତରେ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ। ଥାନା ବାବୁ ଏଯାଏ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତୁ ପଛକେ କଥାଟା ଆଜି ଫଇସଲା ନ କଲେ ନ ହୁଏ। ଥାନାର ଠିକ୍ 200 ଗଜ ପଛକୁ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର। ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଥାନା ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଲମ୍ପ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାନ ପିଲାଟା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝେନି। ସେ କଥାଟା ଫସକି ଯାଇଛି ତା ମୁହଁରୁ। ତାକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏ କେସ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣିବେ ନାହିଁ। ଏକେ ତ ଝିଅ ପିଲା, ଟିକିଏ ଦୁର୍ନାମ ହେଲେ ତା ଜୀବନଟା ମାଟି ହେଇଯିବ, କୂଳକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି କୁଆଡ଼େ ବଦଳି ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ତ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବିନା ପଣ୍ଡା ମୋର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେବ। ଆପଣ କଥା ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ। ଥାନା ବାବୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ କରି ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଡ଼ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର କିନ୍ତୁ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା, ସେ ସେଇଠି ସେମିତି ବସି ରହିଲେ। ଥାନା ବାବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଲଟି ପାଇଖାନା ଯାଇ ଚାହା ଖାଇସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ହଁ ନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ କହିଦେଇଛି, ଏ କ'ଣ ସହଜ କେସ୍? ମର୍ଡର କେସ୍ ପରା, ଗୋଟାଏ ସାକ୍ଷୀ, କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୋ ଚାକିରି କି ଭୟ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଅମଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ବଢ଼େଇଥିବା କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜି ନିର୍ଭୟ ଦେଲେ ଯେ ଭାରତୀର ନାଁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଆଡ୍ଡା ବସିଥିଲା ବିନା ପଣ୍ଡା ଦଳର। ଶେଷ ମଦ ବୋତଲଟା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚିନୁ ମହାନ୍ତ କହିଲା, ଭାଇନା
କହିବ ତ ଆଜି ରାତି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟକି ତା ଘର ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲଟକିଥିବ। ବିନା ପଣ୍ଡା ମଦ ଗ୍ଲାସଟା ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଖାଲି କରିଦେଇ କହିଲା, ଚବେ ଶାଳା, ସେ ଶାଳୀ ସତେଇ ରାଣୀକୁ ମୁଁ ମାଇପ କରିବି। ତା ବାପକୁ କାଲି କହିଦେଇ ଆସିବୁ କଣ୍ଟ ରହିଲା। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଭା ଦିଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ପଠାଏ, ତାର ବାକି ପୁଅ ଝିଅ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଭାରତୀର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଝିଅଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତରାଣୀ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର ତାକୁ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀ ପରି ଡବଡବି ହସକୁରି ଝିଅଟା ମଧ୍ୟ ତା ପରଠୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ବି ଆଉ ଘର ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲା। ଯଦି ତାର ପରିବାରର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଖୁନି ଆସାମୀକୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାର ଆଉ ଚାରା କ'ଣ? ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ବିନା ପଣ୍ଡାର ଅକସ୍ମାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ ଯାବଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବି ଯାଇପାରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଦିନ ଦିନ ଧରି। କିନ୍ତୁ ବିନା ପଣ୍ଡାର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ତା କେସ୍ ଖାରଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଠୁ ସେ ବିରୋଧର ପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଆଉ ବଜାରରେ ତାର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାସକୁ ମାସ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀମାନେ ତାର ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ନିଜେ ଯାଇ ତା ଘରେ ପଇଠ କରି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚାନ୍ଦା, ଅପେରା ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ତ ଲାଗି ରହିଛି। ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ତା ପରବର୍ଷ ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଦଳର ଲୋକେ ତା ଘରେ। ବିନୟ ବାବୁ, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ସବୁ ଦଳରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାରି ଶେଷକୁ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମୋଟା ରକମ ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲା। ବାଉରୀ ସାହି ମୁସଲମାନ ସାହିର ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚୋର ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ ଭୋଟ ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ସେ 2ଟା ସାହିକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଥରକ ଶାସକ ଦଳ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ପରଠୁ ବିନାର କ୍ଷମତା ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଥର ନିୟମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ଦେଖା କରି ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ବିନ୍ ତାର ପୁରୁଣା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାଇଲନ୍ ଗେଞ୍ଜି ଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଥର ମୋଟା ଧଳା ପାଇଜାମା ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ, ଡାକ୍ତର, ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମ ସେବକ ଆଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ବଦଳି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ନେଲାଣି। ଏଥର ବିନା ପଣ୍ଡାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କଟେ ଆଉ ସେ ରାତି ଭୋଜନଟା ପ୍ରାୟ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରିଥାଏ। ବେଶଭୂଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିନା ପଣ୍ଡାର ଚାଲିଚଳନ ଆଉ କଥା କହିବାର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଥିବା 4-5ଟା ଧର୍ଷଣ, 3ଟି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ବିନା ପଣ୍ଡାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପଛରେ ଟୁପ୍ଟାପ୍ ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ। ତାରି ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଟି ମାଇନର ସ୍କୁଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ବିନା ପଣ୍ଡା ନିର୍ବିବାଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ରାତିରେ ବିନା ପଣ୍ଡାର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇଥିବା କଥା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିନା ପଣ୍ଡା ହିଁ ବହୁ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ MLA ଭାବରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲା ବାହାଘରର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ 4-5 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଏ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତମିତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ବିଶେଷତଃ ସେ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ହେବା ପରେ। ବିନା ପଣ୍ଡା ଆଉ ଏବେ ସେ ଖୁନି ଆସାମୀ ବିନା ପଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସେ ଏବେ ଶାସକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ। ତାର ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଖାତିର ଅଛି, ତା ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଧନ ଅଛି। ହଁ, ପୁରୁଷ ପୁଅ କ'ଣ କେବେ ରାଗରେ ଗୋଟାଏ କରି ପକାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥାକୁ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ ଧରିଲେ ଚଳିବ? ସେ ପିଲା କେତେ ବଦଳିଗଲାଣି, ସୁଧାର ହେଇଗଲାଣି। ତା ଛଡ଼ା ବିନା ପଣ୍ଡାର ଶ୍ୱଶୁର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବି କମ୍ ବଢ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ବିବାହର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିନା ପଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚୋର ଚିଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଦେଇ ଗଲାଣି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ,
आमे आसी छामुंडिया बांधि दे जीवु हंडा कड़े टेबुल चेयर जहाँ दरकार सबू पहुँचाई देबु हेले जेमिति बरजात्री चर्चाटा खूब भल भाव हुए। भुवनेश्वर 2-4 जन मंत्री आउ 10-12 जन एमएलए भी आसवे। ए रखु 5,000 नियंट हेले कहिबे बीना बाबू कहिचंती खर्च जहाँ हेउ तांको मान सम्मान जेमिति तले न पड़े। चारिआडे खबर खेलीगला। जहाँ हेउ बीना पंडाटा सतरे खांटी लोक जहाँ कहिबो सेया करिबो जवाब एपट सेपट हेबो नाही। नहेले देख 5 वर्ष तले कहिथिला भारती को बाहा हेबो बोली शेषकु हेला ही हेला। नहेले एइने तार जो पावर केते बड़ बड़ धनी लोकंक घरु प्रस्ताव आस्थांता परा। बाहागर आयोजन धूमधाम रे चली थाए किंतु विनय कुमार पंडांक लोकहितकर कार्य भी से भितर चली थाए। बाहागर मासे बाकी विनय बाबूंको चेष्टारे स्थानीय डाक्तरखाना रे गोटाए परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वास्थ्य डेपुटी मिनिस्टर को सभापतित्व रे उद्घाटित होई जाइछि। मंत्रींक सह विनय बाबू मध्य परिवार नियोजनर उपकारिता संबंध रे गोटाए नाति दीर्घ भाषण देइथिले से सभारे। एपरि गोटाए कार्यक्रम ए अंचल रे प्रथम तेणु लोकमानंकु विशेषतः साही माइप मानक मध्यरे एहा एक मुखरोचक घटना भावरे बहुल भावरे प्रचारित होइगला। चारिआडे टुकटा फुसफास हसा हसी केते आशंका भय सला अणपुरुषा होई जिबे रे सबु। अरे थरे हेले माइकिनिया संभाळा पड़िबे चोरी बुली खाइबा को सुविधा हेबो। अरे जेते हेले छुआ पिला भगवान को दन एमिति जबरदस्ती बंद करदेले आ पृथ्वी रहिबो निबंश होई जिबे सबु। जदिओ प्रथम दिने 2 दिन विनय बाबूंको चेला माने टंका पैसा देई धमक चमक देखाई बाउरी साई डम साईरु किछि मरद माइपंकु धरी आनिथिले। तृतीय दिन बेलकु प्राय सबु फांका कारण ब्राह्मण खंडायत साहिरु जणे भी केही आसिले नाही। विनय बाबूंकर आउ ता प्रति नजर भी नाही। मंत्री आसिथिले देखि गले सरिला। खातारे ना कोन बाकी रहिबो डाक्तरको सांगरे सेई कथा ठीक ठाक हेई जाईची। 400 ना पड़िबो जेमिति सतरे हेला हेला बाकी सबु मिछना भर्ती होबो टंका अधा अधा भाग होबो। चतुर्थ दिन प्राय 9:30 होबो केही कुआडे नाहांती। नर्स कंपाउंडर ड्रेसर सबु सेपट घरे बसी गप जमाउचंती। डाक्तर बाबू चौकी ऊपर बसी पाख टूल रे गोड़ थई को गोटे सिनेमा पत्रिकाटाए पढुचंती। एतिकी बेले मुहरे हाथे ओढ़णा देई पसी आसिला स्त्री लोकटीए। डाक्तर बाबू पत्रिकाटा थई देई सामान्य विरक्ति रे पचारले कोन दरकार। स्त्री लोकटी किछि समय चुपचाप रही धीरे धीरे कहला ऑपरेशन हेबी। डाक्तर बाबू चंचल होई उठिले अच्छा अच्छा। टेबुल ऊपर अधा मेला रहितबा खाताटा टाणी आनी पचारिले ना कोन। भारती मिश्र बयस 19। आए चमकी पड़िले डाक्तर बाबू किंतु गाँ गहली रे एमिति घटना घटी थाए बयसर हिसाब ठीक न थाए कहार। 40 वर्षर प्रौढ़ाटीए भी अनायासरे 50 किंबा 22 कही देई पारे। तेणु से किछि समय कलम बंद करी टिके भाबिला परी होई लेखिले बयस 29। मुह तो देखा जाउनी देह भी मोटा कस्तरे पूरा पूरी ढांकी होई रहिछि। केतेटा छुआ गटिए भी नाही। आए तमे कोन बा हेई ना हेबा को जाउची कोन मो सांगरे थट्टा करूज। डाक्तर बाबू सतकु सत एथर रागी गले डाकी भी से सुइपर को। एथर मुंडर ओढ़ना को खोली देई भारती टेबुल ऊपर भरा देई डाक्तर बाबूंक आड़कु चाही रहिला एक दृष्टि रे। हठात गोटाए असामान्य रूपसी कन्या को आखि आगरे देखी विस्मय डाक्तर बाबू पाटिरु कथा बाहरिला नाही। से केवल आं करी चाही रहिले ता आड़कु। डाक्तर बाबू मु पागिली नुहे कि बेसिया नुहे मु जणे भद्र घरर कन्या। मोर विवाह गोटे खुनी आसामी सहित स्थिर होई जाइछि। बाहाघर आउ मासे बाकी। से बाहाघर को अस्वीकार करिबा मो पक्षरे संभव नुहे। मोर बापा माँ भाई भौणी को भविष्यत पाई जड़े हत्याकारी स्त्री हबाकू मोर आपत्ति नाही किंतु मु चाहे ना डाक्तर बाबू खुनिया आसामीर माँ हबाकू किंबा नपुंसक भीरु संतानर जननी हबाकू। डाक्तर बाबू ए देश रे अधिकांश संतान आज आपणक परी भीरु कापुरस नपुंसक आउ बाकी मो भावी स्वामी परी हत्याकारी धर्षणकारी लुंठनकारी आउ डकायत एमिति आहुरी किछि संतान जन्म देबार पापरू मते उद्धार करंतु डाक्तर बाबू मते बंध्या करि दियंतु चिरदिन बंध्या करि दियंतु।
आशा करुच्ची आपणमानंकु बंध्या गांधारीर उपस्थापना पसंद आसीथिबो। जदि पसंद आसीची तेबे निश्चित भावरे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे आपणक सहित पुणी थरे देखा हबो एक नूतन अध्याय रे।